ও কতরা থাকতেছে রে ওর মধ্যে কি যাবে ও কতরা তুই থাক কাজ কি চললা এই কতরা তুই থাকতেছে এদিকে সব আসলে একটা ভেন্ডিং প্রভাব দরকার অর্ধেক বুঝলে हाँ हाँ तो तुम्हारी तो गई अभी तो गई काम पालन लोग देखते हैं कौन तो जाना बोले ये बहुत पैसे देख ली वो भी पूरा देखिए देखते मानो 60 पे लुकिंग जाओ सबने सही देखिएगा वाह वाह साथ हम देख लेंगे এই 40 60 লাগে এইসব পারবেন